मसीह यीशु के बबरकत नाम में, जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस प्यारे दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। मेरे अजीजों, वो बड़ा रहीम है, वो करीम है, वो रहम से भरा हुआ है, वो एहसास से भरा हुआ है, वो कुदरत से भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस हाल में भी वो हमें रखता है, और यकीनन वो हमें अच्छे हाल में रखता है। वो हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तमाम तर ज़रूरतें ज़िंदगी की हमारी पूरी करता है। जो भी हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। और ये भी लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो बड़ा अजीम खुदा है, वो रहीम खुदा है। वो हमारी हिफाजत करता है। जब सोते हैं तो वो हमारी हिफाजत करता है। वो हमें हर तरह के हादसे से, परेशानी से, दुख से, तकलीफ से बचाता है। वो बड़ा ही अजीम खुदा है। हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं। मैं खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करता हूं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं इससे पहले कि आज के कलाम आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू रहीम खुदा है, तू अजीम खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव के तले की चौकी है। ऐ जलाल के बादशाह, पूरी कायनात को तूने खलक किया है, हर चीज को तूने बनाया है, और क्या ही खूबसूरत बनाया है। तेरे जैसी कारागरी कोई नहीं कर सकता। ऐ खुदा, तू बड़ा अजीम और बहुत बड़ा खुदा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी हिफाजत करता है, तू हमारी निगहबानी करता है, तू हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है, पूरा करता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है। खुदावंद हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, आज जो भी तेरा कलाम ऐ खुदावंद शेयर करूं, जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, खुदावंद उन सब के लिए बायसे बरकत हो। एक एक को ऐ खुदावंद छू ले और मसक कर। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आज के इस बाबरकत मौका के लिए जो उसने जिंदगी में दिया है। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं खुदा का कलाम जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इमसाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। इस्राएल के बादशाह सुलेमान इब्ने दाऊद की मिसाल, इमसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। इमसाल की किताब जो है वो हमारे लिए बड़ी ही खास है। रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने के लिए हमें जिन चीजों से एहतियात करनी चाहिए, जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खुदा जिसके बारे में बयान करता है, हमारे रोजमर्रा का उठना बैठना, रोजमर्रा बुराइयों से बचना, हादसा से बचना, किस तरह हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। खुदा का कलाम, इमसाल की किताब जो है उसके लिए हमारे लिए बड़ी ही रहनुमाई का सबब बनती है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए इमसाल की किताब जो है वो, इससे हम अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकते हैं, अपने खानदान की तरबियत कर सकते हैं। हम अपने जो भी प्यार करने वाले लोग हैं उनकी तरबियत इससे कर सकते हैं।
लिखा है, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरे तक पहुंचे, जिससे मिसल और तमसील को, दनाओं की बातों और उनके मामूल को समझ सके। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब हर तरह से हमारी मददगार साबित होती है। इमसाल की किताब सिर्फ इमसाल की किताब, अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। ये हमारे लिए, इसमें हर उम्र के लोगों के लिए पैगाम है, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, हर एक के लिए पैगाम है, बच्चों के लिए इसमें पैगाम है। और सबसे पहला जो पैगाम जिस उम्र के लोगों के लिए यहां पर दिया गया है पहले बाब में, आइए हम देखते हैं। इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में यहां पे लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यहां पर कि खुदावंद का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। अगर आप इल्म पाना चाहते हैं, अगर आप हिकमत पाना चाहते हैं, अगर आप दानाई पाना चाहते हैं, तो खुदावंद का खौफ जो है आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा है कि खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है, इससे इल्म की इब्तदा होती है। लेकिन आगे लिखा है, अहमक जो है वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। जो अहमक होते हैं वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं, वो इसको कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो हिकमत की बातें, अकल की बातें, दनाई की बातें जो हैं उनको अपने जहन में नहीं रखते, अपने दिल में जगह नहीं देते, जिसके सबब से रोजमर्रा की जिंदगी में उनको नुकसान उठाना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप हिकमत और तरबियत को रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, खुशी के साथ, खुले दिल के साथ इसको हासिल करते हैं, रिसीव करते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो ये आपको हर तरह की बुराई और परेशानी से, दुख से, तकलीफ से बचाती है। आगे देखते हैं 8वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। यहां पर नौजवानों के लिए खास पैगाम है। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो कलाम सुन रहे होंगे, वो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। ये आपके लिए है, नौजवानों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए। आज जो नई नस्ल है ये उनके लिए है कि वो क्या करें, अपने बाप की तरबियत पर कान लगाएं और अपनी मां की तालीम को तर्क ना करें। बहुत सारे नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाबी को देखना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में अपने ख्वाब जो हैं वो पूरे करना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि इन चीजों के बगैर कामयाबी और आपके ख्वाब जो आप पूरे करना चाहते हैं वो नामुमकिन है, जब तक आप इन चीजों पर ध्यान ना दें। कौन सी चीजों पर? अपने बाप की तरबियत के ऊपर। जो बाप होता है या जो मां होती है वो अपने बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा आपने बुरे काम नहीं करने, आपने बुराई के पीछे नहीं जाना, आपने चोरी नहीं करनी, आपने हेरा फेरी नहीं करनी, आपने
किसी का नुकसान नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं माँ बाप रोजमर्रा की जिंदगी में सिखाते हैं और बताते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। जो अपने बाप की तरबियत के ऊपर कान नहीं लगाते, जो अपने मां की तालीम को तर्क करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। वो नौजवान, वो बेटे बेटियां कभी भी कामयाब नहीं होते। उनको खुदा की बरकतें नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो अच्छे काम करेंगे, माँ बाप की बात सुनेंगे, तो वो यकीनन बरकतों को हासिल करेंगे। लिखा है कि ये बातें जो तू सुनता है अपने माँ बाप से, तरबियत की बातें, तालीम की बातें, अगर तू इनको सुनता है और उस पर अमल करता है, तो ये तेरे लिए क्या होंगी? सर के लिए जीनत का सहरा। देखें, हमारे पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर हमारे कुछ रस्में हैं। लोग पगड़ी पहनाते हैं, किसी को पगड़ी पहनाते हैं या पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी जो है उसको एक इज्जत की निशानी समझा जाता है। या किसी को माला पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, उसको इज्जत की निशानी समझा जाता है। जब आप अपने माँ बाप की बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपको इज्जत मिलेगी। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग समझेंगे कि ये अपने माँ बाप के अच्छे बेटे हैं, अच्छी बेटियां हैं, अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी है। ये बुरे काम नहीं करते, ये अच्छे काम करते हैं। आपको इज्जत मिलेगी। लिखा है जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं, तू रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुपकर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। लिखा है बहुत सारे लोग आपको माशरे में मिलते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ऐसे दोस्त जो देर पाना हो, ऐसे दोस्त जो नए नए आपके दोस्त बने हों, ऐसे लोग जो आपको पहली बार मिले हों, वो आपको कहें कि देखो आओ हम ये बुरा काम करते हैं, इससे हमें ये फायदा होगा, इससे हमें वो फायदा होगा। असल में फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। बहुत सारे नौजवान जब किसी बुरे इंसान की तरबियत पर या मशवरे पर कान लगाते हैं, तो क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कोई आपको कहे कि आओ हम चोरी करते हैं या डाका डालते हैं, हमें फायदा होगा, इतना पैसा हमें मिलेगा। आप उसके साथ चले जाते हैं, आप ये काम करते हैं, तो जब पुलिस आपको पकड़ लेती है तो फिर आपको जेल में जाना पड़ता है। पता नहीं कितने साल आपको जेल में जाना पड़ता है। पुलिस आपके पीछे भागती है। अगर आप किसी की बात सुनकर किसी झगड़े में मुलविस होते हैं, उसमें खून खराबा हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, फिर भी पुलिस आपके पीछे आती है, फिर भी आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है, आपको सजा का सामना करना पड़ता है। उसके सबब से सारे खानदान के लोग जो हैं वो परेशानी उठाते हैं। आपके सबब से हर एक आपकी फैमिली में बहन भाई माँ बाप सब परेशान होते हैं।
اگر آپ کسی عورت پر غلط نظر ڈالتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی فیملی کا نام خراب ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں کو شکایت پہنچتی ہے، تو میرے خیال سے عزت نہیں ملتی بلکہ ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر گناہ گار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تو ایمانداروں کی جماعت میں سے ہے، اس لیے کہ تو ایمانداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ تو مسیح کا بیٹا اور مسیح کی بیٹی ہے، اس لیے تجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر تجھے گناہ گار پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا، اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناک گھات لگائیں، یاد رکھیں ہم نے کسی کے ساتھ بھی ناحق زیادتی نہیں کرنی۔ آپ کو کوئی کہے بھی کہ آؤ ہم فلاں کا حصہ کھا لیتے ہیں یا اس کا حق مارتے ہیں، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے آپ نے اس سے باز رہنا ہے۔ لکھا ہے ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا۔ اگر کوئی کہے آؤ ہم اتنا مال ملے گا، اتنا فائدہ ہوگا، تو آپ نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا، ان کے ساتھ نہیں جانا۔ جتنا بھی فائدہ ہو اس میں اصل میں آخر میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایمانداروں کے لیے لکھا ہے کہ تمہارے کام لوگ اور غیر قومیں دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں۔ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے، تمہاری باتیں جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے، تمہاری تربیت جو ہے اس کے سبب سے اس طرح کہ آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہے اے میرے بیٹو تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف برائی کرنا پسند کرتے ہیں، اچھائی کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ہر روز گالیاں دیتے ہیں، ہر روز لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بدی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کا روز مرہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے برائی کرنی ہے، کسی نہ کسی کو روز گالیاں دینی ہے، جھگڑا کرنا ہے، بری نظر سے دیکھنا ہے، نشہ کرنا ہے، ہر طرح کے برے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ دیکھا ہے وہ خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبث ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو اپنے کاموں کے سبب سے پھنستے ہیں، اپنی بری عادتوں کے سبب سے پھنستے ہیں۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ صادق جو ہے اس کی راہ خدا جانتا ہے اور صادق کی خدا حفاظت کرتا ہے۔ صادق اگر بے گناہ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس بے شمار ہیں بائبل مقدس میں۔ صادق جو ہے اس کی خدا حفاظت کرتا ہے۔ صادق کو آپ دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے آگ میں بھی پھینکا گیا، شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، تو خدا نے ان کی وہاں پہ کیا کی؟ حفاظت کی۔ صادق کو دشمنوں نے گھیر لیا، چوگرد سے گھیر لیا، تلواروں کے ساتھ، برچیوں کے ساتھ، ہر طرح سے۔ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ ان کا آخری دن ہے، لیکن خدا نے ان کو طرح نہیں چھوڑا۔ خدا نے ان کی حفاظت کی اور دشمنوں کو اندھا کر دیا، اور خدا نے ان کو وہاں سے نکالا
ان کو بچایا، ان کو چھڑایا۔ صادق کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ جو سچائی ہے، صادق جو ہے وہ صدق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سچائی۔ آپ نے سچائی جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ کو بے شک سچائی کے سبب سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، مسیح کے لوگوں کی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ وہ سچے اور ایماندار لوگ ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، گھبراتے نہیں ہیں، سچ بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، خدا جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، جس طرح اس نے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، ایمانداروں کی حفاظت کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سچائی کے سبب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسیح کے لوگ جو ہیں، سچائی ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ سچائی کے سبب سے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے سامنے ہے خدا کے کلام مقدس میں سے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، جنہوں نے سچ پر چلنے کے سبب سے مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، دکھوں کا سامنا کیا۔ خدا نے ان کی حفاظت کی۔ ہمارے درمیان بہت سے جو 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں بھی ایماندار ہوئے ہیں۔ ہم دیکھیں سادھو سندر سنگھ سوامی، جو کہ بہت بڑے خدا کے خادم گزرے ہیں، جنہوں نے پیدل چل کر پاکستان اور انڈیا میں خدا کی منادی کی، اور جب وہ مختلف قوموں میں گئے تو وہاں پر مسیح کے سبب سے کئیوں نے ان کا کلام قبول کیا اور کئیوں نے ان کا کلام قبول نہیں کیا، جو وہ خدا کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے تھے۔ اس کے سبب سے بہت دفعہ ان کو مشکلات، دکھ، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو زہر بھی دیا گیا، ان کے ساتھ ان کو سنسار بھی کیا گیا، لیکن خدا نے ان کو بچایا۔ تو میرے عزیزو، آپ نے جو ہے وہ سچائی پر چلنا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے آگے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ کبھی بھی جو لوگ برائی پر چلتے ہیں، جو بدی کرتے ہیں، جو کسی کا نقصان کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر لوگ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں دوسروں کا، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کس مشکل سے گزرے گا، کس دکھ سے گزرے گا، اس کے گھر پر، اس کے خاندان پر کیا گزرے گی، ہمارے اعمال کے سبب سے، ہمارے عمل کے سبب سے۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو کسی کا نقصان کرتا ہے اپنے نفع کے لیے، کبھی بھی وہ خوش نہیں رہتے، کبھی بھی وہ سکھی نہیں رہتے، کبھی بھی ان پر خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ ایک نہ ایک دن ان کے عمل کے سبب سے ان کے اوپر ایسی مشکل آتی ہے، ایسی پریشانی آتی ہے کہ جس کے سبب سے ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام مقدس پر ہمیں نگاہ کرنی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لکھا ہے آگے 20ویں آیت میں، حکمت کوچہ میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانوں، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق
कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखें, खुदा का कलाम ये कहता है कि जो बुराई करने वाले हैं उनके लिए हिकमत आवाज देती है, उनके लिए खुदा आवाज देता है, उनको पुकारता है। उसका कलाम ये कहता है, हर जगह पर खुदा का कलाम, खुदा की आवाज आपको हर जगह पर सुनाई देगी। कहीं भी आप जाएं, आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हों, अच्छाई कर रहे हों या बुराई कर रहे हों, आपको एक आवाज आती है और वो ये होती है कि तुम अच्छा कर रहे हो या तुम बुरा कर रहे हो। खुदा की आवाज आपको हर जगह सुनाई देती है। और अगर आप अच्छा कर रहे होते हैं तो खुदा आपको मुबारक कहता है, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे होते हैं तो खुदा की आवाज आती है कि ये मत करो, बुराई से बाज आओ। किसी भी जगह पर हों, दुनिया के किसी भी कोने पर हों, खुदा की आवाज आपको आती है। शहर शहर, मुल्क मुल्क, गली गली खुदा की आवाज आपके पीछे चलती है, आपको पुकारती है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो लोग जो नहीं सुनते वो नादान हैं, वो नासमझ हैं। वो कब तक नादानी को अपना दोस्त रखेंगे? कब तक वो खुदा की आवाज को फरामोश करेंगे? वो कब तक खुदा की आवाज का जो है वो ठट्ठा लगाएंगे? कब तक वो खुदा के इल्म से अदावत रखेंगे? खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखिए, खुदा की आवाज, खुदा हमें तरबियत करता है, खुदा हमें मलामत करता है। बाज औक़ात किसी छोटी मुश्किल में डालकर वो हमें ये पैगाम देता है कि बाज आ जाओ। अगर हम बाज नहीं आते तो फिर हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन के करीब हो जाता है। बाज़ औक़ात खुदा मैसेज देता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में खुदा तरह तरह के पैगाम लेकर आता है और मुख्तलिफ तरीकों से खुदा पैगाम लेकर आता है, समझाने के लिए, बताने के लिए कि जिस तरफ तुम जा रहे हो या जो तुम कर रहे हो इससे बाज आओ। तो खुदा का कलाम ये कहता है, तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखो, मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, अगर आप उसकी हिकमत पर कान लगाएंगे, अगर आप उल्टी राह से फिरेंगे तो फिर क्या होगा? फिर खुदा आपके साथ साथ चलेगा। खुदा आप पर अपना रूह उंडेलेगा, खुदा आप पर रहम करेगा, फजल करेगा, बख्शिश करेगा, बरकत देगा, बरकतों से माला माल कर देगा, आसमान के दरवाजे खोल देगा। खुदा अजीब अजीब मोजज़ात आपकी जिंदगी में करेगा। खुदा बंद दरवाजे खोल देगा। खुदा रास्तों को हमवार करेगा। खुदा आपकी हिफाजत करेगा। जहां कहीं भी आप जाएंगे खुदा आपकी हिफाजत करेगा। आप कोई भी कारोबार करें, खुदा उसमें इजाफा करेगा। आप कोई भी नौकरी करें, जॉब करें, अगर आप सच्चाई पर चलते हैं, आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो खुदा आपको उसमें बढ़ाएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आज का पैगाम जो है वो आपके लिए है कि आपने खुदा की बात को सुनना है और खास तौर पर माँ बाप के जरिए जो खुदा आपकी तरबियत करता है, माँ बाप जो कहते हैं उनकी बात को सुने
اس کو سمجھیں, اس پر غور کریں, عمل کریں. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بھلا چاہتے ہیں, اسی طرح خدا بھی آپ کا بھلا چاہتا ہے. جن کے ماں باپ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں یا تنبیہ کرتے ہیں, کبھی غصہ نہ کریں. بائبل مقدس میں لکھا کہ اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو, اپنے ماں باپ پر غصہ نہ کرو. آج کل کے بچے جو جب ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں, خاص طور پہ بہت لمبی لمبی گیمیں کھیلتے ہیں, سارا سارا دن گیموں پہ لگے رہتے ہیں, اور بھی چیزیں کرتے ہیں جو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. ماں باپ منع کرتے ہیں نہ کرو تو اس پر غصہ کرتے ہیں. میرے بیٹے اور بیٹیوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نعمت ہیں, آپ کے لیے برکت ہیں. خدا کا کلام آپ کے لیے برکت ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آج کا کلام میرا ایمان ہے آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. یقیناً آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ کے لیے دعا کروں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. تو عظیم خدا ہے, رحیم خدا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر بات کے لیے جو تو ہماری زندگی میں کرتا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں, ہم تیرے بغیر ادھورے ہیں, نامکمل ہیں. تیرے بغیر اے خدا ہم کچھ بھی نہیں پا سکتے. خدا جو سننے والے اور دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, بزرگ ہیں, خداوند تو ان کو چھو اور مسا کر برکت دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں بڑا کام کرے. خداوند جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. خداوند جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. خداوند محنت کرتا ہوں, بلیس کرے. خداوند تیرے پاک اور مقدس یسوع نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ اس پروگرام کو جو ہر روز نشر ہوتا ہے صبح کے وقت گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کو ضرور دیکھیں. اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج, اس کو بھی سبسکرائب کریں, اس پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. گاڈ بلیس یو. آمین.